Ci anaknya siapa lucu nemen deh pengen jibit mbok kene. Mampir disit tukang bakul es teh mangan takoyaki lengkap banyune ya seret ya suwun yuk kemudian dagange laris yuk dilanjut luruh jagongan lemprakan go mangan kita mbok sore kok kayane tambah rame akeh wong mlayu niate ke gering na awak tapi su ngangger inyong tasing jogging 10% olahraga 90% jajan soalnya mesti kayak gue kas melayu lah tane ngelih tane pesannya ketoprak ya beli